هذا العدد برعاية لابوغاتوار أبفي. Salam, nous nous sommes déjà intéressés ici même dans Healthy Healthy à plusieurs reprises aux maladies de rhumatisme inflammatoire chronique. اهتممنا عدة مرات بمختلف أمراض الروماتيزم الالتهابية المزمنة تؤدي هذه الأمراض إلى إحداث تأثير كبير على نوعية حياة المريض. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن ترتبط أو تظهر بعلامات خارج المفصل، وهذا يعني أن المفاصل ليست هي الوحيدة التي تتأثر، العيون، الجلد والعديد من أعضاء الجسم الأخرى يمكن أيضا أن تتأثر. Invalidantes, ces pathologies ont un impact considérable sur la qualité de vie du patient. En plus, elles peuvent être associées ou se manifestent par des signes extra-articulaires. C'est-à-dire, les articulations ne sont pas les seules à être concernées, les yeux, la peau et d'autres organes du corps humain peuvent également être concernés. Comment diagnostiquer précocement ces maladies? Comment éviter l'errance médicale? L'errance est cette période au cours de laquelle le diagnostic se fait attendre. Comment sensibilise-t-on les malades? Le mouvement associatif, bien sûr. Quel est son rôle au juste en Algérie? كيف يتم تشخيص هذه الأمراض مبكراً؟ كيف نتجنب الشرود الطبي؟ كيف نثقف المريض؟ الحركة الجمعوية طبعاً، ما هو بالضبط دورها؟ مؤسسة عناية للمفاصل بالجزائر هي الأولى من نوعها في بلدنا المهتمة بأمراض الروماتيزم بشكل عام وبشكل خاص التهاب المفاصل والتهاب المفاصل الفقري. تطمح إلى توعية المريض والتثقيف العلاجي. La Fondation Inaya est la première du genre dans notre pays. Elle s'intéresse aux maladies rhumatismales de manière générale et plus particulièrement aux polyarthrites et spondylarthrites. Elle aspire à la sensibilisation et à l'éducation thérapeutique des personnes malades et compte aujourd'hui de plus en plus de nouveaux membres. Nous en parlons aujourd'hui en cette date du 8 mai, journée mondiale des spondyloarthrites. Marhaba. Et nous recevons aujourd'hui le président de la Fondation Inaya. Bonjour. Bonjour Ahmed, merci d'avoir donné l'opportunité de parler de notre pathologie. L'honneur et le plaisir de vous recevoir. Vous êtes le président de la Fondation Inaya. Je vais d'abord commencer à vous demander de nous parler de cette fondation. Mais elle existe et En fait, notre fondation, elle existe depuis avant la création de la fondation. Nous existons depuis avant la création de la fondation. Auparavant, nous étions sur les réseaux sociaux, d'où j'ai pris l'initiative de constituer un groupe de soutien, un groupe ouvert uniquement pour les malades atteints de rhumatisme inflammatoire chronique. Après, au fur et à mesure, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose d'officiel parce qu'il est temps que cette maladie soit considérée par les professionnels de la santé et le pouvoir public. Donc, notre fondation, elle existe depuis mars 2020. C'est une fondation récente. On existe à peine une année. Vous vous êtes organisé en fondation. Voilà. Et là, vous êtes... Nous avons une organisation les réseaux sociaux. On a créé la fondation. Donc, elle se compose essentiellement par des malades atteints de rhumatisme inflammatoire chronique et des médecins bénévoles. Voilà. D'accord. Vos objectifs aujourd'hui, votre mission d'Aourtakoum? En fait, les objectifs maintenant, on est en train d'aider le malade, revendiquer le droit le malade aussi. On est là aussi pour faire connaître cette maladie au grand public, parce que c'est une maladie qui l'handicap, qui est très handicapante. Invalidante, voilà, et invalidante aussi. On est là pour changer la perception négative de la société qui constitue une barrière pour cette catégorie, en sensibilisant le grand public et surtout les malades et leurs familles à cette maladie et ses conséquences qui parfois atteignent dangereusement le physique
et en développant ces concepts. Donc, concernant l'émission, on est là pour redonner de l'espoir à tous les malades, encourager l'activité physique et la recherche. Il faut savoir que l'activité physique, c'est très important dans notre pathologie. يعني ما كانش يعني كما l'activité physique, la natation هي le meilleur remède في l'activité physique في هذه الأمراض تاعنا. Aussi améliorer le parcours de soins. Par exemple, pourquoi pas يعني, créer un centre d'accueil ou de rééducation يعني pour les séances thérapeutiques avec les médecins bénévoles. Je voulais juste يعني نشير واحد النقطة مهمة. أنا concernant notre siège, j'ai loué un grand espace يعني في السياج تاعنا يعني وين كنت لو بوت تاعي كنت حاب ندير améliorer la relation entre le médecin et le patient pour aborder des termes psychologiques parce que la maladie joue un rôle très important sur le moral. Faire يعني نجيب des médecins pour le contact avec d'autres نجيب des médecins pour يعني aider les malades نديروا دي سيونس ثيرابيوتيك اي اوسي نجيب ثاني لي مالاد بيناتهم باسكو على بالك يعني مريض كيشوف واحد اخر كيما هو عاش فوالا يكون واش يعيش هو يفهم خير يفهم طري بيان يعني هاد لا مالادي تاعو يعني سا جو رول تري امبورطون يعني في لو مورال. Les actions que vous avez menées dernièrement واش درتوا comme événement pour attirer حنا بويسك تخرجنا من لي ريزو سوسيو nous avons l'habitude يعني d'organiser plusieurs يعني فيديو كونفيرونس. يعني ماشي هذه الخطره الاولى ميم قبل ما كانت عندنا لا فونداسيون كنا نورغانيزيو هاد سو جور دي ويبينار. حنا اورغانيزينا دي ويبينار سور لي كونسيبت دو بليزيور باثولوجي على لي روماتيزم انفلاماتوار كرونيك افيك دي بينيفول ميدسان. Donc récemment nous avons organisé des salons. Il faut savoir aussi que notre fondation, après une dimension nationale, nous sommes parrainé par la Société algérienne de rhumatologie présidée par le professeur Djoudi. يعني هاد les salons que nous avons organisés, le but c'est pour faire يعني pour apporter des réponses pragmatiques aux malades et à leurs familles sur cette maladie qui est mal connue et son traitement pour la stopper à ce jour. D'accord. Alors, Bilal Belkham, quelles sont les contraintes aujourd'hui que rencontrent les malades? Vous en connaissez quelque chose? Vous êtes président de cette fondation. شنو هما الصعوبات اللي يتلقاهم المريض في حياته اليومية؟ En fait, كاين بزاف. Déjà, la plus grande difficulté déjà, c'est le retard de diagnostic et l'errance médicale. Alors, فهمنا هاد l'errance médicale باسكو نتكلموا بزاف عليها. Bon, concernant l'errance, bon. الشروط الطبي. الشروط الطبي, voilà. L'errance médicale يعني genre كاين بزاف des médecins genre mais ils sont pas informés sur cette pathologie. يعني تلقى des spécialistes حاكمين comme les ophtalmologues ولا غيرهم. يعني ما راهمش يعني سامعين باللي هاد لا مالادي peut développer d'autres يعني pathologies. يعني associer d'autres يعني manifestations extra. يعني كي يبان ان سيمبتوم تاع une maladie qui n'a rien à voir avec les maladies rhumatismales اللي تقيس لابو الجلد ولا تقيس العين ولا تقيس عضو واحد اخر الطبيب الاخصائي في هذا المرض هذا ما يشكش في لي مالادي روماتيزمال. فوالا هذه هي يعني لا اكزاكتومون هذه هي يعني l'errance médicale اللي راهي سيبوز لا. Et l'errance médicale, Bilal, vous avez vous-même connu cette situation? Oui, bien sûr, j'ai une très longue histoire avec l'errance médicale. Donc, moi, quand j'étais adolescent, mon premier diagnostic qui a été posé, c'est l'uvite. C'est quoi l'uvite? Ce sont des maladies inflammatoires qui touchent l'œil. Et elle peut même causer la perte de la vision. Donc, à cette époque, l'allergologue et l'ophtalmologue, ils disent que la cause de l'uvite, c'était une allergie. Parce qu'il y en a qui ont des allergies, voilà, la peste, comme tous les enfants algériens. Donc, ça a entraîné plusieurs années avec cette maladie parce que je faisais beaucoup des uvites à répétition. Et à chaque fois, il y a donné des injections sur mon œil, des injections des corticoïdes, etc. Et des traitements locaux.
دونك حتى وين بداو يبانوا لي يعني لي سيمبتوم يعني دي دولار سور او كوتي دو باسان دي رودور ماتينال يعني هادوما كانوا يجوني فريكامون يعني كل خطره من داك تجي ما داك تروح لي دونك ابري يعني بليزيور راني حتى وين يعني سي ديكلونشي فريمون يعني هاد لا مالادي وين حكمتني فورت بوسي دي دولار انكسبليكابل فريمون يعني وين كنت يعني باراليزي جو سي ميم با يعني كيسكي ماريف يعني كي جاتني هذيك لا فورت بوسي لي زارتيكولاسيون كامل زيتيون غونفلي وين شفت دي يعني بداو يعني تعوجوا يعني دي فورماسيون سير مي مان لا فيزيون راحت لي سور مون غوش يعني فريمون ان غالير فريمون ان غالير دونك ابري كي شفت روحي هكذايا سبي ديريكتومون يعني رحت شفت ان ميدسان يعني انترنيس وين هو il m'a donné presque une lettre pour voir un rhumatologue ولو ريماتولوج يعني ما طولش معايا بزاف باسكو لا مالادي ايتي لا يعني elle était très avancée وين عطاني دي سامبل هكذا راديو منا بانت بلي عندي سبونديلوارتريت دونك ce qui m'a fait vraiment de la peine c'est que هذيك la durée de l'errance médicale تاع les deux يعني médecins on l'orion dû يعني كان عطاوني دي بريليفمون افروندي بور فوار هاد لا كوز تاع ليفيت باسكو ليفيت يعني ما تجيش هكذاك برك سي كيل يا اون مالادي كي سو كاش ديريير نوتر كور دونك جو سي با اسكو il était mal informé sur ces pathologies ولا ما على باليش دونك بالك سيتي على ليبوك maintenant la médecine a évolué voilà à l'époque بالك ما كانوش يعني بالك هما كانوا bien focalisés sur leur spécialité دونك à l'époque ما كانش فريمون يعني معروفين هاد لي مالادي دونك بارابور هاد لي ديرني زاني هادوما ولات يعني كاين ايفوليسيون يعني في لو دياغنوستيك تاع هاد لا مالادي. Il faut surtout savoir que cette maladie elle est difficile pour la diagnostiquer. Surtout pour les cas اللي بداهم المرض يجيهم صعيب بزاف التشخيص ديالهم بارابور لي زوت كيما اللي عندهم يعني لا مالادي افونسي كيما انا. Donc j'insiste beaucoup que كامل يعني les médecins que ce soit les généralistes et d'autres spécialités يعني qu'ils s'informent sur ces pathologies là يعني comme ça on évitera يعني des dégâts physiques à notre corps voilà notre pathologie voilà. Donc ان شاء الله on aimerait bien ان شاء الله يكون الوعي بيان الحق لهاد الاطباء j'espère bien que ça va y aller inchallah. Mais concernant les barrières etc donc بالك باللي احنا عندنا l'incompréhension عندنا aussi le jugement des gens etc déjà cette maladie elle cause la déformation l'ankylose la douleur que personne ne la comprend. الوجع ستر يعني كبير يعني personne ne peut comprendre car cette maladie elle ne se voit pas. Elle altère beaucoup la qualité de notre vie. Et même notre vie professionnelle, elle est impactée également. Donc les douleurs, elles sont toujours omniprésentes. Ce sont des douleurs inexplicables. Ne jamais savoir si au réveil on sera opérationnel. C'est une maladie vraiment amère. شوف هذا المرض هذا المرض قاس بزاف الناس سيرتو في نفسيا. المرض كي يجيه الانسان المرض هذايا تتغير حياته 180 درجه متحير كيفاش كان حتى مرضى اللي كان عندهم نشاط ثيرابيوتيك وين ما ادويه كامل ما فاتهمش وين نعرفهم انا كانوا يقولوا نتمنوا الموت كان اللي يتمنى الموت كان اللي يقول لك لازم ننتحر ما كاش سوليسيون واحده اخرى مام كي تجيهم لا دولار يبقاو يقول لك علاش انا عندي هاد لا دولار علاش جاتني وهاد لا دولار ماشي كيف نحكي لك اون طونك مو انايا شغل كنت قبل ما نديكلونشي على هاد لا مالادي هذه كنت كوم بيرسون سان كنت نعرف روحي نورمال
مي نهار بداتني هاد لا مالادي تم عرفت لا ديفيرونس اونتر لا دولار وين كنت ان بيرسون لاباس وين بيرسون ولات عندي اون مالادي كرونيك. دونك هاد لا مالادي فريمون الي تري زامير ويعني لازم لها توعيه كثيره. الجانب النفسي هو اللي يتقاس. Bien sûr, les facteurs psychologiques ils jouent et contribuent beaucoup aux douleurs de ces pathologies-là. Donc لازم لهم يعني لازم لهم توعية كبيرة باش نقدروا. انتم اليوم في الجمعية راكم تسيو يعني تديروا الوعي على هذه النقطة هذه كثير يعني مع المرضى. بيان سور كي يجيو يشوفوكم باللي راكم عايشين بالمرض تاعكم وراكم او كونترير يعني فو لوتي. هنا يزيدوا يعني ياخذوا ثقة كبيرة سيرتو كي يشوفوا باللي هاولي كان يشوفوا ديجا دي باسيون عندهم مالادي تري افونسي. كي يشوف واحد عنده يده معوجة واحد الكور ديالو معوج مي كوميم راهو توجور لا راهو عايش يدير سبور يدير حوايج يعني تري امبورطون يعني هكذايا تلعب له بزاف على المورال. يقول لك هذا كيفاش هو يدير هكذا وانا مالغري مازالني دونك بلي دولار هذوما الفو يعني لازم ندير الاجتهاد باش نقدروا يقدر يعني باش يكون عنده حياه عاديه. يعني يمدلوا الكوراج كما نقولوا حنا بالعاميه. يقدر يمدلوا الكوراج اكزاكتومون. لو مورال جو تري ان رول تري امبورطون سور نو باثولوجي. D'accord. Alors, Bilal Belkham, on doit insister énormément sur le diagnostic précoce. التشخيص المبكر عنده أهمية كبيرة في هذا المرض. Évidemment, c'est une pathologie chronique. Le diagnostic précoce implique une prise en charge précoce. Donc, on évitera d'arriver à un stade handicapant. Il permet aussi de commencer un traitement du fond rapidement, comme ça. Donc, on évitera de réduire les dommages aux articulations à long terme. Voilà. Et vous pouvez nous rappeler les manifestations extra-articulaires, puisque nous avons souvent allés brièvement. En fait, il existe concernant les manifestations extra-articulaires. يعني خارج المفاصل اللي ما تقيش المفاصل. Voilà, liées à la maladie elle-même, comme les atteintes oculaires comme les uveites. عندنا لي زاتونت كيتاني كوم البسوريازيس وعندنا لي زاتونت ديجيستيف كوم لي مالادي انفلاماتوار كرونيك دو لانتيستان. يعني العين الجلد والبطن فوالا العين والجلد والقلب. حبيت برك نطرق على واحد السوجي تري امبورطون. جانسيست توجور يعني المرضى نقول لهم لازم ديروا لو سويفي تاعكم في لوبيتال. بوركوا باسكو على بالك ديجا هاد لا مالادي elle est associée à plusieurs pathologies. Donc, il faut une bonne communication entre les médecins spécialistes, surtout comme les dermatologues, les médecins, pour éviter, pour minimiser le temps, pour pas نخليو la maladie s'évoluer. Donc, منيح واحد هذا المرض راهو مرض مزمن لازم له تشخيص في l'hôpital. D'ailleurs, l'aspect de pluridisciplinarité existe dans votre fondation. Lorsque vous faites des événements, vous ramenez des médecins spécialistes de différentes spécialités. Voilà. Le dermatologue, l'ophtalmologue. Voilà. C'est important. C'est très important. Oui. Il n'y a pas que les rhumatologues qui viennent. Voilà, exactement. Donc, et vous aujourd'hui, le fait que تشوفوا هاد يعني الأطباء هذوك دايرين autour de vous كل واحد في لا سبيسياليتي تاعو كيفاش المريض يحس روحه؟ بيان سور المريض هكذاك يكون مطمئن يعني يحس واحد السولاجمون ويسمى يقول باللي يقدر اونيفيت بليزيور شوز في هاد لا مالادي تاعو. يشوف باللي كاين توعيه كاين تحسيس الناس راهم انفورمي من هاد لا مالادي راهم كي يشوف هكذا الكاسترو يشوف لوفتالمولوج الناس راهم شغل يقول لك باللي كاينه فريمون تحسيس بهذا المرض هذايا وراهم هنا باش فريمون يعاونونا ماشي يعاونونا بور ديباسي هاد لا مالادي هذه. Très bien. Alors, on va donner un peu d'espoir à celles et ceux qui nous regardent. Les nouveautés thérapeutiques Bilal Belkham واش تقدر تقول لنا على هذا الجديد في العلاج؟ راك تتبع كل صغيره وكبيره في هذا المجال هذا vous suivez la moindre évolution dans
les thérapies de manière générale. Oui, effectivement. Bon, les types de traitements des maladies inflammatoires chroniques, elle a beaucoup évolué ces dernières années. Hormis les anti-TNF qui sont disponibles ici chez nous, nous avons d'autres nouveaux traitements comme les IL-17 qui sont disponibles en Europe. Nous avons aussi des traitements de fond comme les inhibiteurs et les anti-JAK. Tous ces traitements que j'ai cités ne sont pas encore au moment disponibles en Algérie. Et vous espérez certainement... Bien sûr, on aimerait bien que ces traitements-là soient disponibles chez nous. pour يكون le choix للطبيب باش يقدر يبرينسكري des médicaments يعني يقدروا عنده choix. Et n'oubliez pas qu'il y a des malades qui ne répondent pas à certains traitements. Alors كي يكونوا هاد les traitements disponibles يقدر المريض bénéficier de ces traitements et même الطبيب يقدر يكون عنده les choix en cas il y a eu un échec thérapeutique de l'un de ces patients. Voilà, donc l'espoir est grand aujourd'hui. On aimerait bien, bien sûr, Inch'Allah, on aimerait bien يكونوا هاد les traitements. Déjà, ils m'ont appelé récemment plus de 6 personnes. أنا غير السمانة اللي فاتت برك وين حتى traitement ما فات فيهم. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres traitements Là, c'est parce que vraiment c'est du cas par cas. Il y a des cas qui font le traitement et d'autres pas. Voilà, quand les traitements c'est bien sûr. D'où l'utilité d'avoir autant de traitements. Le cardiologue, comment réagir avec les traitements. Voilà, effectivement, c'est une maladie complexe. C'est des maladies complexes. Vos actions dans le court terme, Bilal Belkhamouch, رايحين تواسيو يعني هاد اليامات الأسابيع الأشهر اللي هم جايين في هذا المجال باش يكون الوعي كبير ويتقاسوا un maximum de personnes autour. Donc déjà ça tombe bien puisque اليوم c'est la journée mondiale de la spondyloarthrite. Je vous informe que notre fondation, après une dimension internationale, nous sommes membres dans une organisation internationale qui s'appelle la Fédération internationale des spondyloarthrites. Cette fédération elle accepte une seule association par pays, d'où notre fondation à l'exclusivité en Algérie. Et aussi, nous collaborons avec d'autres associations, comme l'une des associations qui est très active en France. Elle est présidée par le président Franck Gérald, c'est ACS France. Elle nous a vraiment aidés. Il y a un jumelage معهم, vous faites des actions en commun. Des actions communes. Maintenant, on est en train de partager les informations, etc. Donc, on partage des vidéos, des vidéos, on partage les patients algériens. Cette journée, le thème d'elle, c'est l'activité physique et la prise en charge émotionnelle. D'accord. Donc, voilà. Vous insistez énormément. Il y a aussi nos actions phares, bien sûr. On va organiser des journées nationales des spondyloarthrites, des polyarthrites. On a une journée sur le psoriasis. Parrainé, on a eu l'accord du président Aït Belkacem, le dermatologue professeur Aït Belkacem. Qui était notre invité ici même dans HealthyHealthy. Qui nous a donné l'accord pour nous parrainer, pour organiser la journée mondiale des psoriasis, Inch'Allah. Et sans oublier, nous avons offert des moyens de communication, surtout les réseaux sociaux, comme la page Facebook, le groupe de soutien sur Facebook. On a une page Instagram, et nous avons aussi Twitter. Sans oublier notre site officiel, www.feas-algerie.com. يقدروا كامل les malades, ceux qui veulent informer plus d'informations sur la maladie ou comment la gérer, etc. Ils consultent le site officiel et les réseaux sociaux. Ils vont passer plusieurs étapes sur leur diagnostic. Bilal, vous insistez énormément sur l'activité physique, c'est très important. Il y a un membre de la fondation que j'ai eu le plaisir de rencontrer qui fait de la plongée sous-marine. Oui. Pour vous dire à tel point qu'il n'y a pas de limite. Toute activité physique est la bienvenue. Bien sûr, l'activité physique déjà elle réduit la douleur. Elle peut réduire la douleur. Il y a même
بيرسون اللي عندهم يعني لونكيلونز عندهم لا دولار بزاف كيديروا لاكتيفيتي فيزيك ينقصوا من لي تريتمون سيرتو لي وتنسيهم في المرض وتنسيهم في المرض باسكو الفاكتور بسيكولوجيك كيما حكيت لك يعني جو تري امبورطون دونك مليح الواحد كي يخرج يدير لي زاكتيفيتي فيزيك يدير سورتو لا ناتاسيون جانسيست سور لا ناتاسيون باسكو سي لو ميور ريميرد هاد لي زاكتيفيتي فيزيك فريمون تعاون باش نقصوا لي زونتي لي تريتمون يعني لي زونتي دولار اكسيتيرا اي بور موني اون في يعني سان comme tous les gens. Voilà. D'accord. Dernier mot, vous êtes en contact avec plein de gens. Là, vous venez de dire que les membres vous appellent, des personnes aussi qui souhaitent rejoindre l'association. قلنا اليوم بلال بالخام هاد la fondation راهي تكبر. Il y a des nouveaux membres à chaque fois qui sont intéressés. Il y a des gens de tous les âges, de toutes les catégories sociales, de tous les sexes qui rejoignent la fondation. Oui, bien sûr, on est déjà en train de s'élargir à travers tout le territoire national. Nous sommes en train d'organiser pour s'élargir. On est en train de mettre des représentants de la fondation dans chaque wilaya. هكذا باش نقدروا يعني يكون عندنا دي زانفورماسيون نجي نعطونهم لي زانفورماسيون ويعطونا واش عندهم كوم دي بيزوان اكسيتيرا و بيان سور هذا كلش يعني pour l'instant يعني notre fondation elle a beaucoup يعني elle compte beaucoup de membres adhérents bénévoles وان شاء الله elle va يعني s'agrandir avec le temps donc رانا جايبينها يعني هذاك بلي comment dirais-je ensemble on va vaincre cette maladie et Inch'Allah يعني رانا جايين يعني doucement mais sûrement. Inch'Allah. Et bravo pour en tous les cas tout le travail que vous faites vous et les membres de la Fondation Inaya. Président de la Fondation Inaya, Bilal Balkham. Merci beaucoup. Merci Monsieur Ahmed pour m'avoir donné l'opportunité de parler de notre fondation et de notre maladie. Et Aïchek, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et n'oubliez pas les liens du site de la Fondation Inaya, le site web, tout comme la page officielle Facebook. Ces deux liens s'affichent sur le descriptif. Il vous suffit de cliquer dessus. Merci de nous avoir suivis. C'était un Healthy Healthy spécial aujourd'hui, journée mondiale des spondyloarthrites commémorée le 8 mai cette année. Salam, à très vite. هذا العدد برعاية لابوغاتوار أبفي.